बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मजीद एक्सक्लूसिव अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं। इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा इकदाम उठाया गया। गुज़श्ता दिन आप खबर देख चुके हैं, सूरत हाल समझ चुके हैं। इस इकदाम के तहत इमरान खान साहब को खुसूसी तौर पर रिलीफ दिया गया है। क्या रिलीफ दिया गया है, क्यों दिया गया है, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है, इस पर बात करते हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो है तमगा इम्तियाज दिया गया है, किन किन लोगों को नवाजा गया है, किस बुनियाद पर दिया गया है, उस पर भी बात करते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कैफियत है, हम कितना सूद पे कर रहे हैं आलमी इदारों को, और नॉर्वे के वजीर खारजा पाकिस्तान में क्यों आए, क्या करने के लिए आए, इस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा जी नाज़रीन। इस वक्त हम बात करते हैं नाज़रीन कि इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिलीफ दिया गया है। इस रिलीफ के तहत इमरान खान साहब का जो इलाज है वो अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में करवाया जाएगा, जिसके तहत अल-शिफा अस्पताल की जो बुलंदोबाला इमारत है उसकी टॉप जो फ्लोर है उसको मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया है, उसको सिक्योर कर दिया गया है, इंटरलॉक कर दिया गया है। वहां पर इमरान खान साहब को शिफ्ट कर दिया जाएगा और शिफ्ट करते ही वहां पर उनका जिगर इलाज मुआवजा, चाहे उनकी आंखों की सूरत हाल है या एंजाइटी की टैबलेट्स वो ले रहे हैं या हाई ब्लड प्रेशर की ले रहे हैं, उसका भी मुकम्मल तौर पर इलाज किया जाएगा। गोया के ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो आज तक जिसने कुछ सही फैसले तो इस अंदाज में ना दिए, हमेशा कंप्रोमाइज ही दिए। नाज़रीन गुज़श्ता चंद दिन कबल ये सूरत हाल आगे बढ़ती हुई इसलिए भी दिखाई दे रही थी, आपने देखा कि सुहेल अफरीदी साहब भी इस हवाले से बात कर रहे थे कि खान साहब के लिए जितने भी मामला हैं कानूनी तौर पर पेचीदगियां हैं, उसमें सबसे बड़ा हर्डल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले हैं जी नाज़रीन। और इसके साथ साथ राणा सनाउल्लाह साहब ने भी गुज़श्ता दिनों यही बात की कि हमने ऐसी कोई सजा अपने पॉलिटिकल अपने अपोनेंट को नहीं दी, यानी इमरान खान साहब को सजा दी है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अगर आप डॉट कनेक्ट करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या है पाकिस्तान में, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान GHQ ऑफ पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर साहब के कहने पर, उनकी एडवाइस पर, उनके हुक्म पर, ये आप इसे दूसरी तरह का NRO की तरफ एक कदम समझें, NRO तरीके मुफाहमत की तरफ एक कदम समझें और मुफाहमत की एक सूरत समझें। नाज़रीन ना सिर्फ खान साहब को वहां से ले जाया गया बल्कि उनके अहले खाना से भी मुलाकात करवाई गई। 15 मिनट की मुलाकात में नूरीन खान साहबा ने भी खान साहब से मुलाकात की, दीगर सियासी लोगों की मुलाकात उनसे नहीं करवाई गई। और ये खुश आइंद है, सियासत में हमेशा दरवाजे खुले रखने चाहिए। और सबसे बड़ी वजह यह है कि खान साहब का आना इसलिए भी आगे सिस्टम में जरूरी है। आने वाले वक्त में जो इंटरनेशनल हालात आप देख रहे हैं, जो बन रहे हैं, उन हालात के पेश नजर जो सूरत हाल दिखाई देती है, जिसमें मोदी जैसा हुक्मरान भी हमारे हमसाये ममालिक में है, ईरान भी मौजूद है, गल्फ की सूरत हाल भी है, इसराइल और अमेरिका की कैफियत भी आप समझ रहे हैं, तो एक ऐसा किरदार का हामिल सियासी बैकग्राउंड का शख्सियत चाहिए जो जाती हैसियत में पॉलिटिकली भी विजन रखता हो बल्कि वजनी भी हो। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान से बेहतर कोई भी शख्सियत नहीं। जहां तक फॉर्म 47 का ताल्लुक है, मियां नवाज शरीफ हों या दीगर इनके साथ जुड़े हुए लोग हों, उनका कदो कामत आप बेहतर तौर पर समझते हैं, इतना बड़ा नहीं है, ना ही इस कदर है और ना ही ऐसा है कि इंटरनेशनल मामलात में वो इंटरवीन कर सके। तो ये पहली कड़ी है इमरान खान साहब के लिए, PTI के लिए मुफाहमत की शक्ल में। और हम आपको बताते चलें कि ये बात यहाँ पर नहीं रुकेगी बल्कि ये अंदिया है इस वक्त फॉर्म 47 की जितनी भी गवर्नमेंट है पूरे पाकिस्तान के लिए कि अब जितना वक्त आप ले चुके हैं, आपको जितना फैसिलिटेट किया गया है, आने वाले वक्तों में होशियार बाश अगला इकदाम उठाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट तैयार है। और सबसे बड़ी चीज 28वीं तरमीम है जी नाज़रीन। 28वीं तरमीम के अंदर प्रपोज जो सूबे हैं 20 से 32 की बात हो रही है, जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान में बनाए जाएंगे। सदारती निज़ाम की भी बात हो रही है और दीगर गुफ्तगूएं भी हो रही हैं। और इन 20 सूबों के अंदर जो है चीफ मिनिस्टर्स होंगे, गवर्नर्स होंगे, जिसके अंदर आप नाजिम या चेयरमैन समझ लें, काउंसलर समझ लें। तो ऐसा निज़ाम होगा जहां फंड्स की जो तरसील होगी वो आम शख्स तक बहुत बॉटम लाइन तक जाएगी, आखिरी सिरे तक लोग उससे मुस्तफीद हो सकेंगे। ये तो बात आगे के लिए है। नाज़रीन अब बात करते हैं जो सूरत हाल है पाकिस्तान में। जनाब सिविल अवार्ड देने का इस वक्त ऐलान किया गया है। आपको खुशी या अफसोस हो, ताहिर अशरफी साहब जी, मौलाना ताहिर अशरफी साहब भी जो हैं वो भी उनके हक में भी किया गया है कि तमगा इम्तियाज का ऐलान किया गया है। किस बात पर दिया गया, किस बुनियाद पर दिया गया, वजूहात क्या थी, कुछ भी सामने नहीं आया सिवाय इस एक बात के जो जितना बड़ा खुशामद पसंद है उसके लिए उतना ही बड़ा अवार्ड है। यहाँ ये बात नहीं रुकती, मोहसिन नकवी साहब को अवार्ड दिया गया।
اس کی بھی کوئی وجہ سامنے نہیں آئی. اور تو اور اسحاق ڈار صاحب کو بھی اس ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کیا گیا ہے. یعنی یہ وہی شخصیت ہے اسحاق ڈار صاحب جن کی اکانومی کے غلط اعداد و شمار کی وجہ سے IMF نے ان کو ڈانٹ بھی پلائی تھی. اور پاکستان کے اندر جو نقصانات اور مسائل ہوئے ہیں گزشتہ عمران خان صاحب کے ادوار سے قبل کی بات ہو رہی ہے, اس کا مرکزی ذمہ دار یہی اسحاق ڈار صاحب تھے. اور انہی کے بھانجے کی صورتحال آپ نے گزشتہ کچھ عرصہ قبل بھی دیکھی جو لاہور میں واقع ہوا. بہرحال ہم نے بات پہلے پیش کی ہے, جو جتنا بڑا فالشیا, جتنا بڑا خوشامد پسند ہے, اتنا بڑا ایوارڈ کا مستحق قرار پایا ہے. ناظرین, یہ بات صرف یہاں ہی نہیں رک رہی, آپ اس بات سے اندازہ لگائیے ہماری زبوں حالی کا. گزشتہ دنوں داتا دربار لاہور کے اندر عرس ہوا, جس کے اندر ہمارے وزیر داخلہ صاحب اور ڈپٹی وزیر اعظم بھی تشریف لے گئے. وہاں اعلان کیا گیا جو مذکر خیز تھا کہ اب آن لائن چندہ یا نذرانہ یا دیکھ کے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے, جبکہ دوسری جانب آپ دیکھیں ترقی یافتہ قوموں کے اندر ان کی صورتحال کا ملاحظہ فرمائیے. ترقی یافتہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جاپان کے اندر میگنیٹک ایفیکٹ کی وجہ سے, یعنی چین کے اندر 800 کلومیٹر, یعنی کہ جسٹ 5 سیکنڈز کے اندر 800 کلومیٹر جو ہوگا ہائیسٹ ٹرین کی سپیڈ ریکارڈ کی گئی ہے. اور جہاں عالم یہ ہے کہ ہم آن لائن دیگے لے رہے ہیں, جبکہ وہ دنیا ترقی کر رہی ہے, AI کی شکل میں آگے سے آگے جا رہی ہے. ناظرین, AI کا ہم نے کیا استعمال کرنا تھا یا تعلیم کا ہم نے کیا بہتر استعمال کرنا تھا؟ بدترین صورتحال ہے. ناروے کے وزیر خارجہ پاکستان تشریف لائے, کمرشل فلائٹ پر آئے, پاکستان کے ساتھ گفتگو کی, اپنا وزن اپنا بیگیج خود اٹھایا اور واپس چلے گئے. یہاں آپ المیاں دیکھیں, پاکستان کے اندر اسپیشل پلینز ہیں اور جناب سب لوگ جا رہے ہیں. یقینی طور پر پوچھنے والا تو ہے کوئی نہیں. اور آپ کو بتاتے چلیں IMF کی صورتحال یہ بن چکی ہے جہاں پیٹرولیم مصنوعات ہماری بڑھ رہی ہیں, ان کی پرائسز بڑھ رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. اب ریکارڈ اس وقت 2026 کے اندر کیا گیا 1567 ارب روپے, یعنی 1567 ارب روپے اکٹھے ہو چکے ہیں, جو کہ ایک ریکارڈ ہے. یعنی تمام تر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جتنے بھی خسارے اسے پیٹرولیم لیوی سے اس وقت کنٹرول کیا جا رہا ہے. اور دوسری طرف IMF کی جو صورتحال ہماری بن چکی ہے, ہر گزرنے والا 1 گھنٹہ 1 ارب روپے پاکستانی جو سود کی مد میں ہم ادا کرتے ہیں, یعنی 24 گھنٹے کے اندر 24 ارب روپیہ سود کی مد میں IMF کو دیا جاتا ہے. یہ تو ہماری حیثیت اور یہ ہماری حقیقت ہے. اس سے زیادہ بدترین اور بدتر صورتحال اور کیا ہوگی؟ برادرین, آپ کو خبر کے آخر میں بتاتے چلیں, بجلی کے ٹیرف, جی ہاں, 2 روپے 10 پیسے اس وقت بجلی کے ٹیرف بھی پر یونٹ بڑھائے جا رہے ہیں. اس کام کے اندر ایک طرف عمران خان کا آنا, دوسری طرف بجلی کا بڑھنا, لیوی کا بڑھنا, ٹیکسز کا بڑھنا, عام شخص کا معیار زندگی مزید کمتر ہونا. یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے, ہمیں زیر غور کرنی ہوگی یہ بات, جہاں ہم عالمی معاہدے سعودی عربیہ کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں, ترکی کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں, ہم قطر کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں, ہم مصر کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں, ہم بڑی باتیں کر رہے ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس وقت ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, عام عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, ان سائڈ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہماری سیاسی اس وقت وجود کس شکل کے اندر ہے, اور ہمارے دیگر محرکات کیا ہیں. آپ کو بتاتے چلیں, اس وقت پاکستان مکمل طور پر فائنینشلی ڈکلائننگ سائڈ پہ ہے. وہ گزشتہ دنوں صحیح بتایا تھا محسن نقوی صاحب نے, ہمارے جتنے بھی بجٹس بنتے ہیں وہ مائنس میں بنتے ہیں, یعنی -3, -1 بھی نہیں, -2 بھی نہیں, -3 ہوتے ہیں. صرف اس بنیاد پہ بنائے جاتے ہیں کہ ہم فلاں ملک سے ایڈ لیں گے, فلاں ملک سے پیسہ لیں گے, وہ دیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے. یہ اس سے زیادہ افسوسناک اور کچھ نہیں ہے. اپنا اور گرد و نواح کا سب کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.